প্ৰ'টিন টাইমৰ সমূহ দৰ্শকক আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বাস্তৰ ডায়েৰীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বৰ্তমান আছোঁ ছত্তীশগড়ৰ বাস্তৰ জিলাত। বাস্তৰ এনে এখন জিলা যিখন জিলা সমগ্ৰ দেশতে এখন চৰ্চিত জিলা। ই অতিকৈ স্পৰ্শকাতৰ আৰু অতিকৈ মনোমোহাও। সেই বাস্তৰ জিলাৰ পৰাই আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান বাস্তৰ ডায়েৰী আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এয়া বাস্তৰ অঞ্চল। ছত্তীশগড়ৰ এটা অতিকৈ সুন্দৰ আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে সমৃদ্ধ অঞ্চল। বিগত 4টা দশক ধৰি অঞ্চলটো নক্সাল আক্ৰান্ত অঞ্চল হিচাপে অতিকৈ স্পৰ্শকাতৰ আছিল। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বহু প্ৰচেষ্টাৰ পিছত এতিয়া বহু পৰিমাণে এই বাস্তৰ অঞ্চলটো স্বাভাৱিক হৈছে। এই অঞ্চলৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰোত আমি টিম প্ৰতিদিনে সময় অতিবাহিত কৰিছোঁ সেই পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে। আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ ইন্দ্ৰাৱতী নৈৰ ভাৰতৰ নালন্দাখ্যাত চিত্ৰকূট জলপ্ৰপাতৰ মনোমোহা পৰিৱেশৰ পৰা। पहले बस्तर में टूरिस्ट नक्सलाइट्स के कारण आते नहीं थे, बट अब बस्तर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आने लगे हैं। पहले मॉर्निंग में कभी इतनी भीड़ नहीं होती थी, आज बहुत भीड़ है मॉर्निंग में। मैं यहाँ की लोकल ही हूँ। जब पहले हम आते थे तो चित्रकूट खाली रहता था, बट अब यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आने लगे हैं, बड़े बड़े लोग आने लग गए। और आइए आप लोग बस्तर यहाँ के इंद्रावती रिवर में चित्रकूट को देखिए, क्योंकि ये नियाग्रा है इंडिया का। तो जो यहाँ का व्यू होता है बारिश के टाइम में, वो बेस्ट व्यू होता है। तो आइए बस्तर, यहाँ घूमिए, यहाँ के व्यू का मज़ा लीजिए, क्योंकि ये आपको बस्तर भले पिछड़ा है, बट आपको बस्तर के जैसा शायद ही इंडिया में कोई जगह मिलेगा। ছত্তীশগড়ৰ বাস্তৰ জিলাৰ সকলোতকৈ আকৰ্ষণীয় পৰ্যটন যিটো স্থলী সেইটো হৈছে চিত্ৰকূট জলপ্ৰপাত। মই আপোনালোকক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ভাৰতৰ নায়েগ্ৰা বুলি কোৱা হয় আৰু কিমান মনোমোহা আপোনালোকে ইয়াত দেখিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট যোগেশে আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা দেখাব যে এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু এই জলপ্ৰপাত ইন্দ্ৰাৱতী নদীৰ উৎপত্তিস্থল, আৰু ইয়াৰ পৰাই ইন্দ্ৰাৱতী নদীখন বৈ গৈছে ছত্তীশগড়ৰ অন্য প্ৰান্তলৈ। আৰু ইয়াত এই মুহূৰ্তত যিসকল পৰ্যটক আপোনালোকে দেখা পাইছে তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিছে, আৰু বহু পৰ্যটক ইয়ালৈ আহে। আৰু মই কিছু লোকৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকৰ ইয়াতে আহি কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ। আপোনালোক कहाँ से आए हो और ये इंद्रावती रिवर के जो ये वाटरफॉल है यहाँ पे आके आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग धमतरी से हैं, छत्तीसगढ़ से। यहाँ आके बहुत आनंद की अनुभूति होती है। देखा गया है कि पिछले 2-3 साल से यहाँ पे बहुत सारा लोग यहाँ पे आ रहा है, तो इसका वजह क्या है कि आप लोगों को पता चला है कि इतना इंडिया में ही हम लोग का इतना बढ़िया छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल है? देखा जाए तो यहाँ बहुत बेस्ट लगता है। यहाँ जैसे धुआंधार जैसे धुआं बाहर आ रहा है, ऐसे ही बहुत कुछ है यहाँ छत्तीसगढ़ में देखने के लिए। दंतेश्वरी मंदिर है, चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, से बहुत सारी वाटरफॉल है। गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव रहा है टूरिज्म के विकास के लिए, शायद वो फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है कि लोग ज़्यादा आ रहे हैं। काम कम हो रहा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन और काम करने की जरूरत है। নিশ্চয়কৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াত আপোনালোকে চাব যে ইয়াত যথেষ্টখিনি দৃশ্যসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এয়া আছিলে চিত্ৰকূটৰ এই অঞ্চলটো খুব সমৃদ্ধ এক সেউজীয়া অঞ্চল ছত্তীশগড়ৰ।
আৰু বাস্তৰ জিলাত আৰু বাস্তৰ ঠিক যেনেকৈ এটা সময়ত খুব এক স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল আছে আজিৰ তাৰিখত যথেষ্টখিনি লোক ইয়ালৈ ওলাই আহে পূৰ্বতকৈ ইয়াত যথেষ্টখিনি পৰ্যটক বৃদ্ধি পাইছে চৰকাৰে যিসমূহ ইনিচিয়েটিভ লৈছে তাক সঁহাৰি জনাইছে আৰু ইয়াৰ পৰিস্থিতিও পূৰ্বতে যেনেধৰণৰ এক অশান্তজৰ্জৰ অঞ্চল আছিলে তাতকৈ যথেষ্টখিনি স্বাভাৱিক হৈছে গতিকে বহুখিনি পৰ্যটক এই মুহূৰ্তত ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিছে আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব যে এক স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি বৰ্তমান বাস্তৰলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু যিসকল পৰ্যটক ইয়ালৈ আহিব বিচাৰে বিশেষকৈ এই ইন্দ্ৰাৱতী যি নদী ইন্দ্ৰাৱতী নদীৰ এই চিত্ৰকূট জলপ্ৰপাত অতিকৈ বিখ্যাত আৰু যিসকল লোক ইয়ালৈ আহিব বিচাৰে তেওঁলোকে ৰায়পুৰৰ পৰা ছত্তীশগড়ৰ ৰাজধানী তাৰ পৰা পোনে পোনে ইয়ালৈ আহিব পাৰে ইয়াত যথেষ্টখিনি বৰ্তমান থকা মেলাৰ ব্যৱস্থাও ভাল গতিকে তেওঁলোকে ইয়াত আহি ইয়াত এই জলপ্ৰপাত চাব পাৰে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে বিগত এটা দুটা বছৰত যিখিনি প্ৰয়াস আছিলে যে স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি বাস্তৰলৈ ঘূৰাই অনা প্ৰায় দেখা পোৱা গৈছে যে যথেষ্টখিনি ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ সফল হৈছে আৰু প্ৰায় স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি বাস্তৰ জিলালৈ ঘূৰি আহিছে এই মনোমোহা পৰিৱেশ এৰি আমি ক্ৰমশ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ বাস্তাৰ জিলাৰ গভীৰ অৰণ্যৰ মাজলৈ এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ছত্তীশগড়ৰ ভিতৰুৱা এখন গাঁৱলৈ আহিছোঁ আৰু এই অঞ্চলসমূহ এটা সময়ত মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চল আছিলে আৰু কিছু পৰিমাণে পৰিস্থিতি এতিয়া ইয়াত স্বাভাৱিক হৈছে আমি কিছু লোকৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে আহি আছোঁ মই ৰাস্তাটো দেখাইছোঁ ইয়াত যথেষ্ট ইয়াতে পকী পথ নাই আমি কিছু দূৰ আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি আপোনালোকক সেইসকল লোকৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু ইয়াৰ যি গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ত কি হৈ আছে সেই বিষয়খিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়াও ইয়াৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ বহুতেই গভীৰ অৰণ্যৰ মাজৰ গাঁৱত থাকে চৰকাৰে বিগত সময়ছোৱাত কৰা কাম কাজে আশাৰ পৰিৱেশ আনিছে যদিও এতিয়াও যেন বহু কৰিবলগীয়া আছে আমি কথা পাতিছিলোঁ গাঁওবাসী আৰু আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদী বিদ্ৰোহীৰ সৈতে ছত্তীশগড়ৰ কাৰণে সকলোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটোৱেই আছিলে মাওবাদৰ সমস্যা বা নক্সালবাদৰ যিটো সমস্যা আৰু শেহতীয়াকৈ বহুখিনি মানুহে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এটা সময়ত এই অঞ্চলসমূহ মাওবাদৰ একেবাৰে ঘাটি আছিল আৰু বাস্তৰ এই জিলাখন যথেষ্টখিনি স্পৰ্শকাতৰ মই পূৰ্বেও কৈছোঁ ইয়াত এজন ব্যক্তি আমি লগ পাইছোঁ তেখেতে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে কিছু বছৰ আগতে মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নমস্তে তো अभी आप वापस गांव में आए हैं तो क्या मतलब मकसद था कि आप लोग जब गए थे मकसद था पहले था मकसद था तो मतलब अपने सरकार को हमको नहीं पता था उनका सब अपने दिमाग पे अपने चलता था तो मतलब वो के लिए बनाते थे पहले वो जो बोलते वो करते थे तो अब फिर अभी आपने डिसीजन लिया कि आप फिर एक घर में आ जाए संपर्क तो ये डिसीजन आपने क्यों लिया और क्या अभी आपने जिस इरादे से आपने ये डिसीजन लिया था अभी आपको लगता है कि ये फुलफिल हुआ है जी सर तो मतलब अभी लिया हूँ तो मतलब सरकार के साथ चलने के लिए हाँ तो वही बोल रहा हूँ मैं तो मतलब पहले था नक्सल में अभी नहीं अभी छोड़ दिया हूँ वही बोल रहा हूँ मैं तो मतलब अभी के लिए मेरे को थोड़ा बहुत सरकार से लूँगा ना क्या बोलूँ जय छत्तीसगढ़ जय बस्तर जय जिला तो जो विकास आप लोग ने जो सपना देखा था कि विकास हो अभी यहाँ पे विकास का हालत कैसा है आपको लगता है कि और विकास की जरूरत है और विकास के साथ हम अपने गांव में विकास नहीं हो रहा है वो तो विकास होना ही चाहिए हमको विकास चाहिए हमको रोड बनना है ये सब कुछ बनना है तो ये जो ज़माना था आप जब चले गए थे जब आप घर से निकल गए थे तो निकल गया हूँ तो हाँ तो अभी सरकार की ओर से बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुछ आप लोगों को वादे भी कर रहा है आपको लगता है कि अभी जितने भी लोग अभी भी नहीं मान रहे अभी भी है इन लोगों को भी वापस आना चाहिए वो मानना चाहिए ना सर वो सब लोग को मानना चाहिए अभी तो सरकार को मानना ही चाहिए और यहाँ पे देखा गया हूँ कि पहले बस्तर में लोग आने के लिए डरता था अभी ये माहौल नहीं है तो आप ये माहौल आपको कैसा लगता है कि बाहर के लोग भी यहाँ पे आता है जी 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 ये कैसा लगता है टूरिज्म भी वहाँ पे विकास हो और तो कोई लोग आके मर भी रहे हैं उसको संभालने के लिए भी पत्रकार दें या
आप दे दो, कोई भी दे दो, लेकिन हमको यहाँ थोड़ा बहुत ये सरकारी ड्यूटी चाहिए ओके, नौकरी वगैरह चाहिए यहाँ पे। और नौकरी चाहिए ना, न तो कोई बाहर से आके डूब रहे हैं तो उसके लिए चाहिए। दादा, आप लोग यहाँ पे बचपन से है, जी, यहाँ पे देखा जाता था कि बस्तर में पहले इतने लोग बाहर का लोग भी नहीं आते थे, और यहाँ पे कोई क्योंकि एक डर सा सबके मन में था, तो अभी ये माहौल खत्म हो गया है। जी सर, जी हो गया सर, पूरा ये मॉल पूरा ये खत्म हो गया। पहले ऐसा था, पहले बोला जैसे कि रोड नहीं था इसमें आने के लिए, बोले तो सुनसान था, जैसे पहले कुआं था वैसा टाइप का सुनसान था। पहले रोड भी नहीं था, पैदल से उतरना पड़ता था, पैदल से चलना पड़ता था। जैसे भी पहले जोला डंडा कंधा में लेके डंडा से चढ़ाना पड़ता था, ऐसा स्थिति था पहले। अभी थोड़ा 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 धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रोड थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद माहौल भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, देखते देखते सब आदमी समझ में धीरे सीख गए। और उतना समय पूरा नक्सली भी था। हम लोग का घर वालों ने सियान, मेरा पिताजी है वो पटेल था, उसका बेटा नाम लोग है, हम लोग का घर में आके पूरा नक्सली था, काम किया उसको बताओ ना। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, करीबन मैं भी पढ़ाई कर रहा था, करीबन 2004-05 में ना मेरे घर में खुद आके नक्सली 2-3 बार खाना बना खाए, आम भी थोड़े आम भी खिलाए, लेकिन अभी मतलब सरकार ना चेंज किया क्योंकि माओवादी ख़त्म कर दिया। मेरे घर में खुद मैं अपने हाथों से खाना खिलाया। 2004 में करीबन 6वीं शादी पढ़ रहा था, उस समय का बात है। मतलब अभी नहीं दिख रहे हैं, वही है मतलब अभी सर शांत हुआ है थोड़ा। अभी पूरा शांत हो गया, मतलब अभी नक्सली के नाम से मतलब नहीं जानते हम लोग। इन्होंने खुद भी काम किया था नक्सलियों के लिए। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, वो थोड़ा अगर बता पाए। मेरे को ले गए सर कि बोलो, क्योंकि मेंद्री मटनार बोलते हैं चित्रकूट, वहाँ तक मेरे को रात में लेके गए थे। वहाँ लेके बोला लोग बोले कि इसमें जगदलपुर वाले पूरा सामान लाएंगे बोल के, सामान लाए। मेरे को बोला एकदम उसका नाम क्या है, तो वो बोल के बिलास बोला क्योंकि तो यहीं पर रुक बोल के बोला। वो मेरे को उतना समय उन लोग को गए और लेके आए, बॉम्बे के किया है तो। और मैं तो मेरे को आके ना पूरा मतलब साबल बुआए, मेरे को साबल बो के आके क्या डोंगरी में ना जंगल में वहाँ में रात भर रखे बुक में। गवर्नमेंट की ओर से जो प्रोसेस है, गवर्नमेंट की ओर से जो प्रोसेस है, मतलब वो जितना आप लोगों को कैसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत अभी ठीक लग रहा है सर। আৰু এয়া আছিলে ইয়াৰ একাংশ লোক, তেওঁলোকে কৈছে যে ইয়াৰ আগৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা আছিলে, আৰু নিশ্চয়কৈ এতিয়া কিছু পৰিমাণে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈছে। আৰু আমিও দেখা পাইছোঁ যে গাঁওসমূহত আগতকৈ পূৰ্বতকৈ যিসকল লোক তেওঁলোক আহিছে গৈছে, গতিকে এটা ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি যথেষ্টখিনি পূৰ্বতকৈ শান্ত হৈছে। আমি লগ পাইছিলোঁ ছত্তীশগড় চৰকাৰৰ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী তথা অসমৰ সন্তান সোণপনি বৰা। তেখেতেও কৈ গ'ল বাষ্টাৰ আৰু ছত্তীশগড়ৰ জনজাতিসকলৰ বহু কথা। মই ভাবোঁ যে ছত্তীশগড়ৰ মূল মানুহবিলাক বহুত সহজ সৰল হয়, সংস্কৃতিবান হয়। আৰু আমাৰ পুৰে ছত্তীশগড়ৰ যদি সন্দৰ্ভত মই চাওঁ কি আমাৰ যিটো পুৰাতন সংস্কৃতি হয় সেইটো জনজাতীয় সংস্কৃতি হয়, আৰু চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াৰ এইটো মহত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰ হয়। আৰু ষ্টেটটো হয়েই কিন্তু ক্ষেত্ৰও হয়, আৰু ইয়াত বহুত মহত্বপূৰ্ণ যিটো ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠী আছে তেখেতসকল ইয়াত নিবাস কৰে। আমাৰ পুৰে প্ৰদেশত 43 ডাঙৰ জনগোষ্ঠী আছে, জনজাতীয় ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠী আছে। প্ৰিমিটিভ ট্ৰাইবো 5টা আছে। আৰু ইয়াৰ যিটো তুমি কথা মানে যদি মই ছত্তীশগড়ৰটো যদি বাস্তৰৰ সন্দৰ্ভত কওঁ কি পৰিৱৰ্তন বৰ ক্ষিপ্ৰ গতিৰে ইয়াত হৈ আছে। আৰু তাৰ যিটো নতুন প্ৰজন্ম আছে তেখেতসকল বৰ এছপিৰেশ্যনেল হয়, কিন্তু জংঘলৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক গাঁও আছে তাত মানুহবিলাক ইমান এছপিৰেশ্যনেল নহয়। তেখেতসকলে অলপ যিটো পায় তাতে সন্তুষ্ট থাকে। আৰু আমাৰ যিটো ইকনমি হয় সেইটো আচলতে যিটো মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ আছে সেইটো আধাৰিত হয়।
ইতিমধ্যে আপোনালোকে বাস্তৰৰ সেই অঞ্চলসমূহ দেখিলে কিমান দুৰ্গম আৰু কিমান সেউজীয়া ঘন অৰণ্যৰ মাজত বাস্তৰ অঞ্চলৰ জনজাতি লোকসকল থাকে আৰু বিগত প্ৰায় 4টা দশক ধৰি এক যথেষ্ট অশান্ত জৰ্জৰ পৰিৱেশ আছিলে আৰু এতিয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতি তাৰ সলনি আছে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ চাইজি। মই তেখেতক आदरणि जनाइसु। सर वेलकम। जी थैंक यू। सर हम बस्तर के ऊपर जो सुनते आए हैं एंड पिछले 2-3 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, ये जो स्ट्राइक था आप लोगों ने नक्सल के ऊपर किया, माओवाद के ऊपर किया है, तो कैसा उपलब्धि रहा है आप लोगों का कि अभी का सिचुएशन और पिछले 3 साल के सिचुएशन में क्या फ़र्क नज़र आया है? देखिए अभी छत्तीसगढ़ में हम लोग को सरकार में आए करीब 2.5 वर्ष हो रहे हैं और इसके पहले छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित था और भारी मात्रा में नक्सलवाद था, लेकिन डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस और उस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और नई रणनीति से हम लोग नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई शुरू किए और आज 2.5 वर्षों में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से ही नहीं पूरे देश से समाप्त हुआ है। मतलब 2-2.5 वर्षों में हम लोग 500 गांव में सड़कें पहुंचा पाए हैं, बिजली पहुंची है, पानी पहुंचा पाए हैं, दूरसंचार के साधन वहां स्थापित किए हैं, बंद स्कूलों को फिर से खोले हैं, अस्पताल खोले हैं, वहां राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। तो इस तरह से वहां विकास का काम को हम लोग पहुंचा रहे हैं और अब जब नक्सलवाद पूरी तरह से ख़त्म हो गया है तो अब हम लोग वहाँ पर एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए खेतों में पानी पहुँचे लोगों के, इसलिए 2 बड़ी सिंचाई योजना भी इंद्रावती नदी में स्वीकृत किए हैं, देउर गाँव और मटनार। ये करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएँ हैं और इसके बनने से 32,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया सिंचित होगा। वहाँ पर सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उसका वैल्यू एडिशन करा के वहाँ के जो हमारे बेटा बेटी हैं उनको रोज़गार से जोड़ने का काम हम लोग शुरू किए हैं। मत्स्य पालन को बढ़ा रहे हैं, पशुपालन को बढ़ा रहे हैं। पशुपालन को बढ़ाने के लिए गायें दे रहे हैं लोगों को। तो इस तरह से वहाँ पर आपके इमली बहुत है वहाँ, तो इमली का पैकेजिंग, इमली से चटनी बनाने का काम, उसके लिए प्लांट वहाँ पर डाल रहे हैं और महुआ वहाँ पर है, उसका लड्डू बन रहा है। तो इस तरह से फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन करा के लोगों को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं और जो पुनर्वासित जो लोग हैं उनको स्किलिंग करा के उनको रोज़गार देने का भी काम कर रहे हैं। उनको गांव में खेती करने के लिए 1 हेक्टेयर ज़मीन, शहर में मकान बनाने के लिए 4 डिसमिल ज़मीन, प्रति महीना 10,000 रुपये आर्थिक सहयोग, इस तरह से वहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और माननीय भारत सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री जी का ये संकल्प है कि बस्तर क्षेत्र को देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग बनाएंगे। छत्तीसगढ़ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ চায়ে প্ৰতিদিন টাইমৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি লগ পাইছিলোঁ ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকা। তেওঁ নিজৰ 3 বছৰীয়া অভিজ্ঞতাৰে বিগত 3 বছৰত চৰকাৰে লোৱা প্ৰয়াসসমূহৰ বিষয়ে এইদৰে কৈ গ'ল। বাস্তাৰ এখন জিলা নহয়, আগতে এখন জিলা আছিলে, এইটো এটা বাস্তাৰ ৰিজনটোতে, মানে আজি 2-3খন বাস্তাৰ ৰিজনত জিলা আছে, তাত মানে নক্সাল অধিকৃত জিলা আছিলে আৰু 4,000ৰো অধিকাৰ নক্সালসকলে তাত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰি আছিলে। মানুহ ভয়ত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে। তাত জন আদালত কৰি সৰু সৰু কথাতে মানুহক হত্যা কৰিছিলে, ফাঁচি দিছিলে। এইবোৰ লৈ মানুহবিলাকে ভয়ভীতত থাকি এটা সাইকোলজিক্যাল ট্ৰমাত তেওঁলোকে জীৱন মানে কটাইছিলে। মই যেতিয়া আহিছিলোঁ, আমাৰ সিকিউৰিটি যিবিলাক পাৰ্চনেল থাকে তেওঁলোকে বাস্তাৰ ৰিজনত যাবলৈ মানা কৰে।
তাৰ পাছতো মই বাস্তাৰ ৰিজনত গৈছোঁ এবাৰ মাত্ৰ হয়তো মই হেলিকপ্টাৰলৈ গৈছিলোঁ বাকী সময়ত মই নিজে গাড়ীত গৈছোঁ সেই সময়ত মানুহে আচৰিত খায় যে ৰাজ্যপাল মহোদয় মানে গাড়ী লৈ বাস্তাৰ ৰিজনত আহিছে আৰু বাস্তাৰত মিটিং কৰিছে জিলাবিলাকত মিটিং কৰিছে ডেভেলপমেণ্টৰ মিটিং কৰিছে সিকিউৰিটিৰ কথাবোৰ চাইছে এই সকলোবোৰ দিশ চালোঁ তেতিয়া বহুত এটা ভয়ভীত হৈছিল তাৰ পাছত যেতিয়া আমাৰ দুইখন চৰকাৰে আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ইয়াত বিষ্ণুদেৱ চাই যি চৰকাৰ আছে দুইখন চৰকাৰে এটা কনচাৰ্টেড এফৰ্ট ইয়াত যি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিজাৰ্ভ ফ'ৰ্চ আছে CRPF আছে পেৰামিলিটাৰী যি আন ফ'ৰ্চ আছে সকলো ফ'ৰ্চে লগ লাগি এটা কনচাৰ্টেড এফৰ্ট কৰিলে যে 26 মাৰ্চৰ ভিতৰত নক্সাল মুক্ত ছত্তীশগড় কৰিব লাগে মই আহিছিলোঁ 24 জুলাইত গতিকে 2 বছৰ অৱস্থাত এইটো ইয়াত বহু আমাৰ যি ফ'ৰ্চ আছে ফ'ৰ্চৰ বহু লোক ঘায়েল হ'ল বহু লোক শ্বহীদ হ'ল গতিকে তাত যিটো মানে আমাৰ হেৰি হ'ল মানে অপাৰেশ্যন হ'ল সেই অপাৰেশ্যনত নক্সাল মুক্ত কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰ সমৰ্থ হ'ল এইখিনিতে এটা মই জানিব বিচাৰিম যিহেতু দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে এই ৰিজিয়নটো বাস্তাৰ যিটো ৰিজিয়ন সেইটো যথেষ্টখিনি প্ৰত্যাহ্বান আছিলে আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতেই আপোনালোকে কাম কৰিছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিগত এই আমি যদি 2-3 বছৰৰ ভিতৰত চাওঁ আপুনি ইতিমধ্যেই কৈছে যে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আগতে ৰায়পুৰৰ পৰা বা বাস্তাৰ ৰিজনৰ ফালে সকলো কোনোবা মানুহ যাবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি চিন্তা কৰিছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰতে আমি দেখা পালোঁ যিহেতু ইতিমধ্যে আমি আমাৰ দৰ্শকসকলেও দেখিছে যে যিটো চিত্ৰকূট ৱাটাৰফল প্ৰায় যথেষ্টখিনি পৰ্যটন বৃদ্ধি পাইছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেদৰে কাম কৰিছে তাত চাওক ছত্তীশগড়ত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ মূল কাৰণ হ'ল ছত্তীশগড়খন ষ্ট্ৰেটেজিকেলি জিঅ'গ্ৰাফিকেলি খুব সুন্দৰ ঠাইত লোকেশ্যনটো আছে মানে চেণ্ট্ৰেলি আছে ইয়াত পশ্চিমবংগৰ বৰ্ডাৰ আছে ইয়াত উৰিষ্যাৰ বৰ্ডাৰ আছে ইয়াত ঝাৰখণ্ডৰ বৰ্ডাৰ আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বৰ্ডাৰ আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বৰ্ডাৰ আছে তেলেংগানাৰ বৰ্ডাৰ আছে গতিকে এই চাৰিওফালে মধ্যপ্ৰদেশ আছে চাৰিওফালে ষ্টেটবোৰ আছে গতিকে তেওঁলোকে ইয়াত আহিব মানে খুব সোনকালে পাৰে ইয়াত সুন্দৰ সুন্দৰ ঠাইবোৰ আছে টুৰিজিমৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে ইয়াত শ্ৰমিক আছে ইয়াত যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰে মানুহে যথেষ্ট সুবিধা পাব এইখন ৰাইচ বল অফ ইণ্ডিয়া বুলি কয় ধান কি কতৰা বুলি কয় আমি খুব সুন্দৰ ধান প্ৰডিউচ কৰোঁ বহু ধৰণৰ ভেৰাইটি আছে এই সকলোবোৰ আমাৰ মাজত আছে এই প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাবোৰ ৰখি আছিলে এইকাৰণে ৰখি আছিলে যে ইয়াত পিচ নাছিলে যেতিয়া পিচ নাথাকে শান্তি নাথাকে ইনভেষ্টমেণ্ট নাহে পিচ হ'লে ইনভেষ্টমেণ্ট আহে আপুনি অসমত চাওক অসমত যেতিয়া শান্তি হৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট আহিছে অসম প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়িছে ছত্তীশগড়ৰো আজি শান্তি আহিছে শান্তি বিৰাজ কৰিছে ছত্তীশগড়ৰ মানুহ খুব ভাল ছত্তীশগড়ীয়া সবচে বঢ়িয়া ইয়াত এটা কথিত শ্লোগান আছে গতিকে ইয়াত মানুহ আহিব আৰু ইয়াত মানুহ প্ৰায় ভাৰতবৰ্ষৰ সববোৰ মানুহ মিলিজুলি থাকে আমি ইমানতে আমাৰ এই আজিৰ বাস্তাৰ ডায়েৰী অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ